Pozdrav ekipa, evo nas ponovo. Sada radimo zadnje kočnice. Mijenjamo pločice na zadnjim kočnicama. I mislim da se mora skidati, ne znam sad kamera vidi dolje, neće skidati, ima dva šarafa za skidanje lonca. Idem provjeriti još to pa onda idemo dalje. Evo, auspuh se skida vrlo jednostavno dolje. Znači ovaj jedan šaraf i tu je šelna gdje se samo izvuče van i taman sad moram reći slađeni da bi mogli instalirati nekakav bolji auspuh, pošto tu ide to vrlo jednostavno, na stromu baš i ne. I da ekipa, da kažem, dobio sam danas Xiaomijev punjač, guma, akumulatorski. Mogu reći da sam testirao i da se pokazalo sasvim ok. Znači ovdje možete samostalno riktati koliko želite ili ima predefinirane, znači za biciklo, motor na koliko bara, auto na koliko bara, za romobil, pripremu, lopte i individualno. Znači onako, baš je 400 i nešto sitno grama je težak, dobija se 2-3 priključka različita za pumpanje guma. Ok, ovaj je nepovratni ventil, tako se gurne da ne šišti odmah van. Dosta je bučan, mogu reći, i napumpa gumu. Znači, pogotovo probao sam baš na motoru i to odradi bez greške. Sad, baterija koliko će držati, to će vrijeme pokazati. Ok, ne radi se sad ovaj video o ovome, ali kažem, uzeo sam to zato što na stromu nemam 12V priključak, pa ne mogu koristiti standardni punjač, nego mi je bilo potrebno nešto što se tiče baterije ili mogućnosti punjenja putem USB-a. Tako da će ovo biti sasvim ok. No, o tom nekom drugom priliku. Znači, skinuli smo kotač, sad idemo otpustiti šaraf taj i idemo lagano odraditi pa ću vam pokazati sve docnije. Tako, sad smo skinuli ovaj glavni šaraf, sad ćemo ići otpustiti ovaj bočni. Tako, ovaj šaraf je baš, a vidim da ima i masti, pretpostavljam da to je još tvornička, pa to ni nećemo nešto pretjerano dirati. Sad se odšarafljuje ovaj tu šaraf, da se izvuče taj klizač gore, očisti se cilindar, stave se nove unutra i budete vidjeli taj dio sad kako će biti kada očistim. Tako, skinuli smo ovaj, otpustili smo ovaj šarafić. To jest ovaj smo već skinuli, sam ga vratio da mogu ovaj gore odšarafiti. Ok. Sad ćemo odšarafiti, ovo sad ide. To je isto klizač, ne? U kojem idu pločice. Pločice su malo veće nego na ovom biciklu. Ok, klizač sličan koji na onom prednjem. To ćemo tu staviti. Ok. Pločice imaju manje mesa nego prednje što su imale. Ali to je to. Ok, original. Oni nema otraga, znači kao što su prednje imale one limiće za ono ublažavanje, škripanja i svašta nešto, ali ok, budemo sad riješili. Ok, idemo čistiti klip, pa onda idemo dalje. Bome, mogu vam reći da ove limiće nisam uspio čistiti dobro ko na prednjeme. Ok, očistio sam i koliko sam uspio. Klip isto tako, sad ćemo ga vratiti natrag radi novih pločica da može stati. Posudice se ovdje vidi koliko ima pa se može pratiti da ne dođe previše. Znači ne možete ga vratiti ovako prstima, to je bilo preidealno, pa ćemo se morati poslužiti sa starim pločicama i sa nekakvim paserčikom malim ili nečim. Sad smo vratili cilindar sa starim pločicama. Vidite da se
nivo ulja popeo gore, ali je sasvim zadovoljavajući. Sad ćemo još očistiti ove pinove, staviti nove pločice, podmazati šta treba i mislim da je to i idemo na probnu vožnju, zar ne? Ista stvar koji gore, ne stiskati kočnicu da se ne tera klipovi van, da ne bi imali poslije problema. Ok, ovdje je samo jedan klip, nije tamo na svakoj strani imate po dva. Tako da su ono stvarno brutalna klješta, bilo bi dobro da je nešto tako. Ok, nije tolika sila potrebna od traga koliko na prednjem kotaču, ali svejedno. Kao i kolega što mi je rekao jučer, kao joj pa ima tu još dosta mjesta, znam da ima. Ali gledaj, ovo je prevencija radi, motor slažem sve za sebe, uspio sam odraditi dobru priliku za kočnice, pa idemo nešto staviti. Nije to niš bolje, sam je novije i to je nekakav materijal koji mi je, to je dio koji mi je potreban da bude ok. Pogotovo šta se i ona vozi na motoru, ja se vozim na tom motoru, pa neki ima onda to novo. I kad bude auspuh novi, to će biti onda posao. Idemo dalje. Stavio sam ovaj glavni, znači šaraf koji služi za biti da ni ne morate skidati sve. Ako, ja sam ga sad podmazao i sam sam ga vratio unutra. Ok, njega ćemo skrenuti poslije, jer on isto radi. Znači on radi, zato je bilo potrebno ga dodatno još podmazati. Ok. I sad idemo na ove druge dijelove. Tako. Sad ćemo riješiti pločke. Pločkice. Onda vidim stare pločice kako je bio. Ok, prolaz, dobro, jako malo, ništa strašno. Neko kaže da ni ne voli stavljati mas čobu, jer kao se skuplja onda svašta nešto na nju. Ne znam uopće šta bi vam odgovorio na to ili rekao. Uglavnom ne treba pretjerivati, vrlo malo toga treba. Ok, ovo više ni nećemo stavljati. Ok. Dobre. Ovdje su pinovi, znači ovo naliježe na one limiće unutra koje nisam mogao najbolje nažalost očistiti. Ali mislim da će i ovo biti ok. Ovaj drugi srediti. Pa kad sastavim, nemamo šta više ni pokazati. To je bilo to, još ćemo napraviti probnu vožnju da istestiram sve u redu. I mislim da je to ok. Vrlo jednostavan posao. Čak mogu reći da je ovdje malo veća petljacija nego na prednjem dijelu gdje imate dva. Jer i auspuh u ovom slučaju se mora skidati, ako skidate cijeli dolje. I stari sistem je ovih kočionih klješta. I tako da prednji dio je pjesma. Iskreno pjesma naspram ovoga. Ništa ekipa, sad ne znam hoću stići danas napraviti probnu vožnju, ali ako se ne vidimo u probnoj vožnji, pretplatite se, lajkajte, stisnite zvonce i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav! Tako ekipa, inače nemam naviku se voziti bez full opreme, ali ovo sad idem samo nekih 100-tinjak metara po ulici probati da vidim kako će raditi zadnja kočnica, pa čisto ono da vi imate nekakav pregled kako to radi. Malo pustiti, nek se prozuje i sad idem lagano kočiti samo sa zadnjom. Treba vremena da se ona poda prema disku
ali ok, bitno da ne propada. Bitno je samo da ne dođeš sa novim kočnicama u nekakvu kritičnu situaciju, stisneš ovo, nastavi ići, ne? Zato kažem, treba vremena malo da se prođe i da se vidi kako će to odraditi. Ali za sad sam zadovoljan sa viđenjem i što je bitno, stvarno nije problem to odraditi. Znači možemo, može, mislim, bilo ko ima malo alata i živaca doma sam to odradi. Tako da to nije nekakav problem. Ja se divim recimo ljudima koji se mogu voziti u onim običnim kacigama bez vizira, bez ičega. Znam da je vruće, ali čovječe, kad te pične uvetina nekakva osa ili nešto unutra, pa to ko da te kamen pogodi. Ok, to je to. Nemam ni opremu za nešto dalje, ali i ovo što sam vidio, posao je odrađen. Super, pločice rade super. I sad idemo doma. Ekipa, to je to. Napravili smo probnu vožnju i šta drugo da vam kažem nego vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!